माता की। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি স্থানীয় কাৰ্যালয় জিলাত আম আদমি পাৰ্টি বিশেষকৈ বৰজান কনষ্টিটুৱেঞ্চি যোৱাবাৰ সূৰ্যৰংভাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থীৰ লগত কণ্টেষ্ট হোৱা ভোগেশ্বৰ উৰাং নেতৃত্বত 535 ব্যক্তি আজি যোগদান কৰা সভাত সভাপতিত্ব কৰা ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সভাপতি ৰলেন কিলিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত মঞ্চত উপস্থিত থকা আমি সকলোৰে শ্ৰদ্ধা আসাম হিল স্মল স্কেল কৰ্পৰেশ্যন সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিদা সিং লেং ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM মৰসিং ডিমুং ডাঙৰীয়া, সূৰ্যৰংভা ডাঙৰীয়া আৰু ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 6 ST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি কেণ্ডিডেট তথা EM কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অমৰ সিং দিছ ডাঙৰীয়া, MEC সকল, বোৰ্ড চেয়াৰমেনসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ বেয়াৰসকল, মহিলা মৰ্চা, যুৱ মৰ্চা, ST মৰ্চা বোৰ্ড চেয়াৰমেনসকল আৰু ভোগেশ্বৰ উৰাং নেতৃত্বত আজি জইন কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু প্ৰেছ মিডিয়াসকল, মই পোনপ্ৰথমে যিমানখিনি ইয়াত যোগদান কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ৱেলকাম কাৰ্ডম জোহান। আপোনালোকৰ আজি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে বিশেষকৈ যিবিলাকে যোৱাবাৰ কণ্টেষ্ট কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী, তেওঁলোকে সেইদিনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় তাতে যোগদান কৰা হৈছে। কপলি সমষ্টিৰ পৰা অশোক কুমাৰ চৌহান তেওঁ যোগদান কৰিলে, হাৰহাট সমষ্টিৰ পৰা পেগম লাগৰি যোগদান কৰিলে, তাৰপিছত লাংফেৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি জিতেন ৰংপিও যোগদান কৰিলে, জিতেন ৰংপি কৰা নাই নেকি, ফুলনি সমষ্টি দশৰথ দাস তেওঁ যোগদান কৰিলে আৰু ধনশিৰি সমষ্টিত অমৃত মিছ তেওঁ মিন্স লুম্বায়ং কনষ্টিটুৱেঞ্চি কাৰ্তিক জন্মা লংবায়ংটা জন জেলাংদি কেইজনমান আজি আকৌ বৰজান কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু নীলিপ কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো জইন কৰিলে इलिया फांगचो। लेकिन आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर लेके उन लोग का लीडर सब जेल में, तो आप लोग सही समय में आम आदमी त्याग करके बीजेपी में योगदान किया है। तो अभी मोदी जी को हम लोग सपोर्ट देना है, शक्तिशाली बनाना है, और हम लोग भारत जो इंडिया है विश्व गुरु हम लोग बनाना है। और इस बार बीजेपी का जो स्लोगन है आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो हम लोग कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ टोटल हम लोग का वोटर्स है 8,90,000। तो हम लोग भी कसम लेना है, हम लोग भी मन में लेके हम लोग काम करना है कि इस बार कार्बी आंगलोंग और MC हिल से हम लोग 5 लाख पार करना है वोट। हम लोग 5 लाख वोट मिलना है, 5 लाख प्लस वोट मिलना है। देखिए कार्बी आंगलोंग में बहुत इश्यू है, ये इश्यू सॉल्व करने के लिए MP बन जाने का बाद हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा। और देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का बहुत डेवलपमेंट, सड़क से लेके घर घर बिजली, घर घर पानी, सब सुविधा हम लोग को दिया है।
और आप लोग देखिए अभी सबसे अच्छा प्रोग्राम होगा कि आप लोग का बिजली का बिल देने के लिए जरूरत नहीं है। अभी घर घर में PMAY घर बना देगा आप लोग को, और ये PMAY का घर में क्या देगा, सोलर प्लेट लगा देगा। आप लोग का जितना बिजली चाहिए वो सोलर प्लेट से मिल जाएगा, तो आप लोग का बिजली का बिल देने का जरूरत नहीं। ये सबसे अच्छा प्रोग्राम, इसलिए आप लोग अपना दल अंडर द लीडरशिप ऑफ बोधेश्वर उरांग और आया है हम लोग को ब्लेसिंग देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और अभी कार्बी आंगलोंग जितना डेवलपमेंट है, हम लोग का CM सर तुलीराम जी है, तो तुलीराम जी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं बोलेगा, इन डिटेल में एक एक करके हम लोग का तुलीराम सर जी है, वही डिटेल्स आप लोग को बोलेगा, वही डिटेल्स आप लोग को बताएगा। यही बोल के भारत माता की Yanglong, Lapen, Dimahau South, Laketama District, Langrum Pet, Ilitum, total of voters 8,90,000. Lasi, आपकी बार 400 पार, आ टारगेट सी BJP to get end of MP. Lasi, आपकी बार 5 लाख पार, Purbansi Nilitum, Jesong Pon Bom Dam Bom. Lapen anotin BJP pitch in charge penchenglo keklembang kutum ang sitame chikadut pon lapen kya aku kaprek aparti pen sitame non na chipao solo pini sitame amadmi pen kusame bangkaro posisi nandong asi penap sitame aku APSLC konsuri lada sitame penatan kasi kadang-kadang non election abang ke kontes abang ke abe jadi posisi pegang long ati Karbi Anglong MSC Inkoya Trok do kai Inkoya Trok sikame BJP atum IMC chai saide lapen ke Dimahau South sikame 28 ang bong pen 25 ke BJP labang su IMC saide lapen lapang room pet pen 54 MSC abang ke kapita BJP along Sikiong lapen ke nang litum langoi ward along Sitame Lems along Sitame Nohok Sitame Kapre Party actually sila nang litum pato kapita nang litum media weekend Sitame wala my meeting nang litum unik no Sitame nang litum pacita Sir, pinila, bang provision ke la, Am Admi Party kan cuma mata itu proyek. Ini abang ni Am Admi Party Udah seorang abang leadership dan jualan bajan prinsip. Leadership dan segala abang kita cuma. Sir, nala hadiah tu dulu klaim cengi ke bang? Hadiah lo pulau ten non 125 amendment bill abang so ke pacun dia abang. Abang dia Meghalaya, Mizoram, Tripura, lapen Assam, along kedu a tribal atum than kerai kom dia phan siaba lapen labang ke 244 article 244 2 lapen article 2751 labang sabang kado kavi agara panta nili ke temple chengi lapen one constitutional amendment labang sabang alo pachuji lapen ladak lo tante 2751 article lateng labang direct funding litum finance lapen tribal area protection
ya labang ala ni pechulung ponceng ye bagge lapen autonomous state alam mangani kai ke mata ningge dum ra lake ile tum long standing and demand la si la ini bagge equal fast a isu ni parliament long kachedan ni karbiang long cancel arab Sana nila MP hajat pen kau sinang ni kan kau ambong lagi. Atau mesti ada apa balik cuma kain nas mini video. state aputha bangalada a process to ka do bo continue yong se hang pon lo dang de ili tum chu under the leadership of Dr. Tuliram under the leadership of Dr. Himanto Biswa Sharma la penke BJP small state of sort as a chu convective program city ni mathapan Promotion Biswa Phan om dung ab buta pe hai di amen ke lang ke ni chopai of rason thakya si penap tame onsri ke lot onsri consensi ke SMC ini sona joining a program tame penap minutum ke along konsensi ki meeting da meeting la nilai tum ke dana ki chini lo ta khang si da ke join anu tin phanda welcome lo bena media tum yo sinan tum dana nang join din da me ta da welcome lo ka tum ador ja khula lo tapi sob phanda da ke ador ja khula ni tum ke boy put system hai sob phanda welcome basi da ani ha tum si am khang si gari ta chewat am me khang si nang join ni mane no phong bang ke no en ru mu dia phat Pil thieng mo cha pong ke thi nai a prime minister ka pimanji aphan kal benglong la 6 ST parliamentary consensus kal benglong lo pen mahasab benes kal benglong a candidate Omar Singh Diso aphan indiang bong a phai ki ong nai ka pilong ye aphan ka pilong ye aphan la penalang ni long no haide da phi ye abatai 3 parliament session long empre ka putar aphan ye kapaning ye dun je phan muni tum ani tin tamani khang se rasi party dhorom khai chi tu tin na se ani wang na muni tum kai ta meda ye ke long se pa kum lo mane Narendra Modi phan ye thi mo pa chi khang tu hong thong ang ding prime minister pe ka pe man je phan la pen ke india kang along ong nai asit voters ke haya seat ap hai ke ong nai la so Omar Singh Diso phan kerap ni phan si am tin ta hang he pin dami bang me thang che bang are gari dan cheria bar itung ge bang ni bu pe ke welcome so phan ta si bang so na che ka gar biang long kating thura sai mu tam lim thero la pen ke kar biang long mon sam do lo BJP ram party home chipite boy good system ade so phan ta welcome lo sam tin na me ye ga ni na ki sila si na ku thek long po non ni mo jang po che pro la ta taring kora sokan itu anjal dari sini ke Jogja ni mau Rizal ke Kili ada itu kalau senang bilang apa ya Indiang bong hai ke ong nai ke hai lah long te